Welcom fighting ke jang haini taisa notification nali jawnai Maharaja Bir Bikram University o jara pori tongnai rok borokni exam ni bagui notification koi haikya January 24 tarik 2022 o notification kokha miyao notification fighting ke jang nalaina post graduate department eba PG third semester examination ni bagui MA M.SC third semester examination 2021 MA in English third semester tai back paper examination bagui all PG department will be held offline mode examination bagui schedule mention khairjaka talo haiding ke nailena kam ko detail by song naija jagao examination MA M.SC third semester examination 2021 including back paper examination 2021 9 tarik 2 মাস 2022 থেকে বরনি স্টার্ট নাই বরনি এক্সামিনেশন গজাগাও বরনি অনলাইন খানিবাই সাজাকা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল by the student and submission of the fill form to the respect department 1 তারিখ থেকে 4 তারিখ 2 মাস পর্যন্ত গজাগাও বরনি অনলাইন এক্সামিনেশন বাগৈ ফর্ম ফিল জমা দেনান বাগৈ ডেট শিডিউল খাইজাকা বরনি এডমিট কার্ড কানেক্ট খাইনা বাগৈ ওয়েবসাইট তো কানেক্ট খাইনা বাগৈ বরং ডেট দিজাকা 7 তারিখ 2 মাস থেকে 8 তারিখ 2 মাস এডমিট কালেক্ট খাইনা বাগৈ ডেট দিজাকা বরং জাগাও ডেট দিজাকা एग्जाम नि डेट 9 তারিখ 2 মাস 2022 থেকে নাই আপুরো বরংনি ও জায়গা সাবজেক্ট রেজাল্ট দंनाय दे एप्रिल कोर्स दंनाय दे कोर्स टाइटल दंनाय दे ও জায়গা आं नंना सालिया टाइम बरो रिजाल्ट ना दे आं दंनाबो डिस्क्रिप्शन लिंक और इउन रक नोटिस न नाइमानो आरो थाङै ओंखाय 11 तारिख 2 मास फ्राइडे और रिजाल्ट दङ ओमफ्राय 14 तारिख दङ इंग्लिश बीए इंग्लिश বিভিন্ন জায়গা ডেট যত রিজেক্ট নাও অনুরোধ নাই দি এরপর নাই যে 19 তারিখ 2 মাস 2022 7টাতে পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গা রিজাক্টখা বনে एग्जाम डेट আসুজরা দংনাই এরপরে তাই নাই যে ফর দা প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন বাগৈ न्यूमेरिकल एनालाइसिस विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन ग्रुप ए रोल नंबर 80 থেকে আছে এরপর গ্রুপ বি रोल नंबर 80 থেকে আছে আর পুনর্জাকা এরপরে নাই যে for the practical examination of basic computer skill ni practical bagai MA in public administration MA in English follower rizakha divide bagai rizakha boroni o jagawa tikisa nai de group A ঠিক আছে রুল নাম্বার আছে নাই পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ইংলিশ গ্রুপ বি নাই যে ইংলিশ আর রুল নাম্বার নাই যে এরপরে গ্রুপ সি রুল নাম্বার নাই যে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এরপরে গ্রুপ ডি বেসিক পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নাই যে ইনরক নাই ও জায়গা अब हाय बागरि जाखा बेसिक कंप्यूटर स्किल प्रैक्टिकल नि बागै गाय डॉक्टर इनफॉरमेशन विजिट खानिमो जंखाय वेबसाइट जो थाङै विजिट खालाय www.mbuniversity.ac.in ओ जागा थाङै नरक विजिट खाय नाय मानो ओ जागा तला साजका एग्जामिनेशन फी नि बागै थर्ड सेमेस्टर टाइप बैक पेपर नि बागै यूनिवर्सिटी नि रेट नो नरनि फी तंनाय आगिनि जे फी तंनाय आ फी न फी नरनि अंगनाय ताई बारिया ओंके बायपसं तुमुंग नरक ओ चैनल सब्सक्राइब खायगाय सब्सक्राइब खायदे कटाल नोटिफिकेशन मानन बागै तै लाइक कैसे खायदे असुकनो जतननो हामबाय।